बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हम वर्क स्पेस में जब काम करते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, मिलकर काम करना होता है। और जब मिलकर काम करते हैं तो एक एनवायरनमेंट जो है खुशगवार हो तो बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। लेकिन ऐसे में हमने बहुत अरसे से हम एक चीज़ देख रहे हैं, ख़वातीन जो है हरासमेंट का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती हैं वर्क स्पेस में। उन्हें जिस तरह से हरास किया जाता है, ख़ासतौर पर अगर आप जूनियर होती हैं, बहुत सी हम इस तरह की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन इस वक्त जो है मैं जिस वाक़े का जिक्र करने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा उल्टा वाक़या पेश आता है। इस वाक़े में क्या होता है और ये शख्स जो है ये अपनी गलती को किस तरह से प्रूव कर पाता है, उसकी जहानत और उसकी अक्लमंदी जो है उसके काम आती है। और किस तरह से एक खातून जो कि सऊदी खातून थी, सऊदी अरब का ये वाक़या, और सऊदी अरब में आपको पता है कि मामलात जो हैं पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट हैं और इस तरह के केसेस को बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है। तो वहाँ पर जब ये केस रिपोर्ट हुआ तो शुरू में तो ये बात डन थी कि ये शख्स जो है ये बुरा फंसेगा और इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन तमाम तर ये मामला जो है ये पलट कैसे गया, ये बाजी कैसे पलट गया, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, सऊदी अरब में अपने जो नेशनल्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनको बहुत एक प्रिविलेज होता है। उनके मामलात जो है उनको ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, चाहे इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन ये सब कुछ होता है। और वहाँ पे काम करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ये इस बात को बहुत कंप्लेन करते भी नज़र आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन जब कानून का मामला आ जाता है तो फिर चीज़ों को इक्वालिटी के साथ लेकर चलना पड़ता है, मजबूरी बन जाता है। अब क्या होता है जनाब कि ये खातून जो है ये एक वर्क स्पेस में काम कर रही थी। इनका नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अब ये खातून जिस वर्क स्पेस में काम कर रही थी वहाँ उनके एक सीनियर थे, और उनके जो सीनियर थे वो जो है ओवरसीज़ थे, पाकिस्तानी, गालबन ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। यानी कि वो अरबी नहीं थे, सऊदी अरब से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, सऊदी नेशनल नहीं थे। लेकिन ये खातून जो है ये सऊदी नेशनल थी। अब जनाब क्या होता है कि ये खातून अदालत जाती हैं, अदालत जाके दरख्वास्त देती है कि मेरे ये जो सीनियर हैं ये मुझे हरास कर रहे हैं और इन्होंने मुझे मेरे साथ बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की और नाजेबा कुछ टचेस जो है उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया और उसके बारे में कंप्लेन करते हुए वो अदालत में चली गई। अब ऐसी चीज़ का जो सज़ा है वो सऊदी कानून के मुताबिक बहुत सख्त है। तो ऐसे में लगा कि बड़ा सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा और अब तो मामला उस शख्स के लिए बड़े ही ख़राब हो जाएंगे। ऐसे में उसने ये भी क्लेम किया कि इन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए, नाजेबा किस्म के जोक्स भी मुझे भेजे, जिनसे कि मैं बहुत परेशान भी हुई और मैं हरास हुई। उन्होंने वो जोक जो है वो भी अदालत के साथ शेयर कर दिया। अच्छा, अब वो जोक जब उन्होंने अदालत के साथ शेयर किया, अदालत की तरफ से इस शख्स को बुलाया गया और इससे जवाब तलबी की गई। तो इस शख्स ने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी इनके साथ कोई नाजेबा किस्म की गुफ्तगू नहीं की। जब उसे वो जोक दिखाया गया तो उसने ये कहा कि ये जोक जो है ये एक रैंडम जोक था जो मैंने सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि अपने साथी बहुत से कोलीग्स को भेजा था, और इसके अंदर ये गुफ्तगू जिसको वो ज़ुबानी गुफ्तगू कह रही हैं ये उस तरह से नहीं थी और ना ही मैंने समझा था। और इनकी मेरे साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन थी जिसमें इस तरह के हंसी मजाक हमारे ऑफिस के अंदर हुआ करते थे। तो उसने ये कहा कि मैंने इसी तनाज़र में ये भेजा, लेकिन फिर भी अगर इनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं इसके लिए इनसे माज़रत मांगने को भी तैयार हूँ, और अगर मुझे समझते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं हर्जाना भरने को भी तैयार हूँ। ऐसे में वो खातून कहती कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उसने ये कहा कि इस साहब ने मुझे ऑफिस में अच्छा, अब इन्होंने थोड़ी सी खातून ने गलती भी कर दी। कहते हैं ना कि जो गलत होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना क्लू छोड़ जाता है। तो इस खातून ने क्या किया कि इसने कहा कि मुझे इन्होंने इस जोक के भेजने के बाद एक दिन ऑफिस में इन्होंने मुझे छेड़ा और मुझे गलत टच किया। अच्छा, अब ये जो साहब थे, इन्होंने जो वकील किए थे, उन्होंने इनसे सवाल किया कि आप ये क्या बता सकती हैं कि कब आपके साथ ये वाक़या पेश आया। उसने कहा उसके अगले ही दिन की बात है। अब जब अगला ही दिन कह दिया, गालबन अगला ही दिन कहा था कुछ इस तरह से, तो अगले ही दिन का वाक़या है। तो फिर उन्होंने कहा जी पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, उसके बाद वो अपने क्लाइंट जो है उनको कहते हैं कि जी आप बताइए आपने कभी इस तरह कुछ किया। तो कहते हैं मैं कह सकता हूँ हल्फन कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अदालत के अंदर पे ये सारे मामला तो होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मामला जब शुरू होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें सामने आती है। आपने वीडियो के आखिर में ज़रूर देखने में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। अब होता क्या है, ये साहब जो है ये कहते हैं कि आप प्लीज़ चेक कीजिए, हमारे ऑफिस में हर जगह कैमरास लगे हैं। अच्छा, इस खातून ने साथ में ये भी मेंशन कर दिया कि मेरे ही केबिन में आकर मेरे साथ यूँ बदतमीज़ी की। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर चूँकि कैमरास मौजूद हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ उसी दिन की नहीं बल्कि अगले पिछले आप बेशक महीनों की आप निकाल लीजिए फुटेज, इस तरह का कोई वाक़या नज़र आए तो मुझे जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। अच्छा, अब जनाब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो दिन की वीडियो जब निकाली जाती है जो खातून ने बताया था, तो उस दिन तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद वो खातून कहती हैं शायद मैं कोई डेट्स कन्फ्यूज़ कर गई हूँ। तो उसके बाद उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, और उसमें ये चीज़ नोट की जा रही होती है कि खातून के साथ इन साहब का एक बड़ा सेफ डिस्टेंस थ्रू आउट रहा है।
اس کے بعد پورے مہینے کی فوٹیجز چیک کر لی جاتی ہیں اور یہاں پر یہ خاتون جو ہیں یہ ان کی یہ جو کلیم تھا وہ بالکل جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور عدالت میں وہ کچھ پروف نہیں کر پاتی ہیں۔ یہاں پر آ کر ان کا کیس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہاں پر ایک الزام لگانے کا ان کے اوپر آپ کہیے کہ الزام لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ خاتون جو ہے یہ فردر کلیم کرتی ہے کہ میرے پاس جو میسج موجود ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایسا میسج بھیجا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب میں یہ قانون جو ہے یہ رائج ہو گیا ہے، نافذ ہو گیا ہے، جو لوگ وہاں پر جائیں بہت احتیاط کریں کہ اگر آپ واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو کوئی غلط کامنٹ کرتے ہیں، کسی کی باڈی شیم کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو غلط جوک بھیجتے ہیں، اس کے اوپر بہت بہت سخت سزائیں ہے، کافی بھاری جرمانہ بھی ہے اور سزا یعنی کہ جیل جانا بھی ہے۔ تو ایسے میں آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ کئی دفعہ لوگ اس قانون کا غلط استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو اس طرح سے اس کو کمیونیکیشن میں انوالو کرتے ہیں کہ اس کو غصہ آ جائے، غصے میں آ کے اس کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل جائے، اور جب وہ بات نکل جائے تو پھر اس بات کو وہ بیس بنا کر اس کے اوپر جو عدالت جانا چاہے تو پھر بھاری جرمانہ جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں لوگ جو ہے وہ بہت محتاط رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر۔ تو یہاں پر ان صاحب سے ایک غلطی تو ہوگی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسا میسج بھیجا، ایک ایسا جوک بھیجا جو کہ خواتین کو بھیجنے کے حوالے سے مناسب نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب ظاہر سی بات ہے اس طرح کا میسج بھیجیں وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، اور سعودی عرب میں تو ویسے بھی ان چیزوں کے اوپر بہت سختی ہے، تو ایسے میں انصاف کے لیے یہ مشکل تو بن گئی۔ لیکن دوسری طرف اس خاتون کے اوپر ایک ایسا الزام لگانے کا بھی الزام آ گیا کہ اس نے ایک شخص کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا جس نے کیا ہی نہیں، یعنی کہ اس کے اوپر تہمت باندھی۔ تہمت کے حوالے سے بھی وہاں پر بڑے ہی سخت قوانین موجود ہیں جس کے اوپر 2 سے 4 سال قید تک بھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ بھاری جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کیس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑا سبق ہے آپ کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے اور کیس کو واپس وڈرا کر لیا جائے، کیونکہ دونوں طرف سے 50% قصور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو غیر مناسب میسج اپنی کولیگ کو بھیج رہے ہیں جو کہ ایک خاتون کو بھیجنا مناسب نہیں، اور دوسری طرف خاتون ہے جو کہ ایک ایسا کلیم کر رہی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، یا وہ اس وجود کو پروف نہیں کر پا رہی، جبکہ انہوں نے واضح طور پہ عدالت میں کہا کہ یہ سب کچھ ہوا اور آفس کے اندر ہوا۔ اب کوئی اللہ کی طرف سے آفس کے اندر اتنے کیمراز موجود تھے لیکن وہ اب اس کو پروف نہیں کر پا رہی۔ تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ورک پلیس میں آپ بہت خیال رکھیے۔ اب تو یہ پاکستان کے اندر بھی قانون تو موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں قانون کی اس طرح پاسداری تو نہیں ہوتی، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو سعودی عرب جاتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بہت محتاط رہیں، کیونکہ جب پھر وہاں پہ قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ کوئی تمیز نہیں کرتا اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ خاتون ایک سعودی خاتون ہے، سعودی نیشنل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے بھی چیزیں اب سننے میں آ رہا ہے کہ آسان نہیں ہوں گی۔ اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے ابھی تو نہیں معلوم، جب سامنے آیا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ہر کہانی کے اندر، ہر خبر کے اندر ایک سبق ضرور موجود ہوتا ہے۔ سبق سیکھیے، وہ سبق یہ ہے کہ چاہے آپ کتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں، آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی عطاب کا شکار ہو سکتے ہیں، اور الزام لگانے والا بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھے کہ اگر وہ اس چیز کو پروو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی بہت مشکلات ہے اور وہ سامنے منہ کھولی کھڑی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔